नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ 15 मार्च शनिवार। आज दिन टॉप 20 न्यूज आपण मान पाखक नहीं से आपण मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु, जहाँ फल प्रत्येक दिन खबर आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। भिडियोटी भल लगे आपण मैंने लाइक कर। आज दिन खबर उपर नजर पकड़ा। आज प्रथम खबर, मार्च 31 पर्यंत चलिब आवास सर्वे, आहरी अधिक हेब पंजीकरण। आवास सर्वे को नहीं पंचायत राज मंत्री गुरुवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। चलित मास 31 तारिख पर्यंत यह आवास सर्वे हेब, एने सूचना दैछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। वर्तमान यही सर्वे रे 19 लाख पंजीकरण होइतिबा बेले पंजीकरण आहरी 17-18 दिन बाकी थिबारु एथिरे अधिक हिताधिकारी शामिल हेबे बोली मंत्री कहिसेंती। आसंता 30 तारिख रे अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ हेबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एही योजना रे शुभारंभ करिवे। एबे एही कार्यक्रम प्रथमे कलाहांडी जिल्लारू आरंभ हेबो। एथिरु 50,000 लोकंकु सरकार जोड़िबे। एथिरु भिन्नक्षम विधवा रोगरु पीड़ित योजना रे शामिल हेबे। शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार शामिल होई पारिबे बोली घोषणा करिसेंती। नंबर 2, प्रबल वर्षा जगु भुवनेश्वर स्थित अति दयनीय, लोके खोजुचंती सरकारी सहायता। सूचना मुताबक गतकाली लगान वर्षा जगु भुवनेश्वर राजधानी रे रास्ता मानकर परिस्थिति अति भयंकर होईची। जना पड़ुनी रास्ता केउटी फुटफाट केउटी। रास्तार यातायात करबा जनसाधारण पक्ष असंभव हेउची। मंगलवार दिन होइतिबा वर्षा भुवनेश्वर लोकंक घर को अधा बुड़े देइची, जा फल लोक माने रंधा रंधी करिकी खाइबा असुविधा होईची। तेबे किछि दिनरु एभली परिस्थिति भुवनेश्वर रे उपजुथिबा बेले तांको पाखको बीएमसी रो कोनोसी साहाय्य नथिबारु सेमान असंतोष जणाइछन। नंबर 3, बढ़िला अस्थायी कर्मचारी पारिश्रमिक। बुधवार दिन राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि करिसेंती। एने अर्थ विभाग पक्षरु एक संकल्प जारी करा जायछि। अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव शाश्वत मिश्र कहिसेंती अर्थ विभाग 2012 संकल्प संशोधन 2018 रे करा जायतिला एवं उक्त समय ओआरएसपी नियम 2017 रे लागू होई सारिथिला। मात्र अस्थायी कर्मचारी पक्षरु दरमा वृद्धि पई होय आसुतिबा दाबी को सरकार सेमानक मासिक पारिश्रमिक मूल दरमार प्राय 25% वृद्धि करिसेंती। नंबर 4, आकांक्षा जिला मध्य भारत रे रायगड़ा तृतीय, ओडिशा रे प्रथम। नीति आयोग रिपोर्ट रे रायगड़ा जिल्लार कृतित्व सामग्रिक प्रदर्शन रे भारत रे तृतीय स्थान रे थिबा बेले ओडिशा रे प्रथम स्थान रहिछि रायगड़ा। एथिपई जिला को 5 कोटी टंका प्रदान करिसेंती नीति आयोग। मिलिथिबा सूचना मुताबक गत सेप्टेम्बर मासरे शेष होतिबा नीति आयोगर त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार सामग्रिक प्रदर्शन रे ओडिशा रे 10टी आकांक्षा जिला मध्य रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि रायगड़ा जिला। समस्त भारत रे 112 आकांक्षा जिला मध्य रे तृतीय स्थान रे रहिछि रायगड़ा एवं ओडिशा रे 10टी आकांक्षा जिला मध्य रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि। नंबर 5, घर भितर मिलिला 10म श्रेणी छात्रीक मृतदेह। ऑनलाइन गेम रे टंका हारितिबा परिवार लोकंक अभियोग। ऑनलाइन गेम पई जीवन हारिले छात्री। रायगड़ा रामनागुड़ा थाना गणपतिगुड़ा रे चांचल्य। 10ମ श्रेणीर जने छात्री ऑनलाइन गेम रे टंका हारिबा परे जीवन हारितिबा अभियोग रही। छात्री जनक रामनागुड़ा हाईस्कूल रे पढुथिले। किछि दिन हेबो ऑनलाइन गेम रे खेलुथिले छात्री। परिवार तागिद पर भी सुधुरी नथिले। खेल रे 4 लाख टंका जितिबा परे मध्ये तांको मिली नथिला। छात्री जनक ऑनलाइन गेम खेलिबा संस्था सह खेलुथिले। तांको अर्थ पैठ करिबा पई कहिथिले, नचेत आत्महत्या करिबा पई धमक देउथिले छात्री। एने छात्रीर जेजेमा ओ संपर्क तांको ताकिद करिथिले। तेबे टंका न मिलिबारु सैन आत्महत्या करिथिबा परिवार लोक कहिसंती। सैनक बापांको मृत्यु होइतिबा सारिथिबा बेले तांको मां कुआडे चले जाइछंती। जेजेमा पाखरे रहथिले छात्री। घटनार पुलिस तदंत जारी करूछि। नंबर 6, एप्रिल पहिलारु लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। जानंतु कोन सब रहिछि सुविधा। राज्य रे कार्यकारी हेबो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना। आसंता एप्रिल पहिला दिनटू सारा राज्य रे एही योजनार शुभारंभ हेबो। या सहित आयुष्मान वयोबंधन योजना मध्य सही दिन शुभारंभ हेबो। 70 वर्षर अधिक वयस्क लोक थिले परिवार पिछा सर्वाधिक चिकित्सा सुविधा 15 लाख टंका मिलिबो। नंबर 7, आनंद बजार महाप्रसाद आनी अन्न क्षेत्र रे सेवन करि पारिबे श्रद्धालु। श्रीमंदिर उत्तर द्वार बाहर खोलिबो अन्न क्षेत्र। श्रीमंदिर उत्तर द्वार बाहर खोला जीव अन्न क्षेत्र। भक्त माने आनंद बजार महाप्रसाद आनी उत्तर द्वार बाहर हेबाकु थिबा अन्न क्षेत्र रे महाप्रसाद सेवन करि पारिबे। एने सूचना दैछंती गजपति महाराज। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प और श्री गुंडीचा मंदिर बुलिबा परे या कहिसंती गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। नंबर 8, बीजेडी को बंचाइबाकू दिल्ली मुहां नवीन। कांग्रेस सह मेंट करबाकू चेष्टा करिसंती बीजेडी सुप्रीमो। विधानसभा रे विरोधी बीजेडी विधायक हल्लाला और कांग्रेस विधायकंक लगातार आंदोलन करबा परे एबे सीधा संघ सुप्रीमो को टार्गेट करबा आरंभ करिछि बीजेपी।
ବିଜେଡି କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁଆଡେ ନବୀନ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନବୀନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ନମ୍ବର 9 ବନ୍ଦ ହେବନି ଯୁଦ୍ଧ ଲିକ୍ ହେଲା ପୁତିନଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ଯୋଜନା ବିଶ୍ୱରେ ହଲଚଲ। ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି 30 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷିଆର କଥିତ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଟିନ 2026 ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପନୀୟ କ୍ରେମଲିନ୍ ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 10 ବଦଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପିଏସ୍ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପିଏସ୍ ବଦଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ନୂଆ ପିଏସ୍ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାତୀ ବଦଳିଲେ ତାହା ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ନୂଆ ପିଏସ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀର, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଥିଲେ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପିଏସ୍ ଥିବା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ହୋଲିରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ଗୁରୁବାର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 89,450 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଧବାର 99.9% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 88,850 ଟଙ୍କାରୁ ଥିଲା। ସେହିପରି 99.5% ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଦର 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର 89,050ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 12 300 ଥର ବସ୍ ଉଠ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ଅଧିନିୟମ 2015 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା 82 ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ କିରାଣୀ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ତାଜୁ। ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ, କାलीचरण ଦାସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବେଲଗୁଡ଼ା ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଡାକୁଆଙ୍କ ଠାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ 1,86,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଘର ଅଫିସ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି। ନମ୍ବର 14 କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଶୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ, 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଶୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସାପ, 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସାପ ଓ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଆ ଥାନା ନିଶ୍ଚିତପୁର ଜାଲିରେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଘରେ ପଶିପାରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି, ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘରେ ପଶିପାରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣିର, ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କାରଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପାଣି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଛି। ଏଣୁକରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆସୁଛି ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବଡ଼ ବର୍ଷା, ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରକକୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳଗାଓଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଗହମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରେଲୱେ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳକ ତୁରନ୍ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଟକି ନଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଫସିଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବେ ନବୀନ, ବଦଳୁଛି ବିଜେଡି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ଚିରଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଚିରମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସମୟ ଓ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ବିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 4 କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସମଦୂରତା କଥାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କି ବିଜେଡି? ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ନବୀନ।
तेबे डिलिमिटेशन को नहीं मोदी को विरोध स्टालिन डाकिथिबा बैठक में सामिल हेब बीजेडी। सेपटे कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति निलंबन प्रत्याहार करने को दाबी करुछि बीजेडी। तेणु नवीन एबे मोदी को विरोध में जिबे कि तेबे भविष्य को दृष्टि रे रखी बीजेडी गणनीतिर परिवर्तन आनिथिबा। नंबर 19 घरोई स्कूल रे माकनारे पाठ पढ़िबे गरीब पिला 18 रे खोलिबो पारदर्शी पोर्टाल। घरोई स्कूल रे गरीब पिला माने मागणारे पाठ पढ़िबा को 25% सीट संरक्षित रही। सरकार का एही व्यवस्था रे पाठ पढ़िबा लागि आवेदन करबा को मार्च 18 रे खोलिबो पारदर्शी पोर्टाल। ए नै प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु गुरुवार एक निर्देशनामा जारी करा जायछि। छात्र छात्री सुविधा को लक्ष्य करी एप्रिल 3 परिवर्ते आसंता 18 तारिख रे पोर्टाल खोलिबा को निष्पत्ति होईछि। नंबर 20 आसंता काली होली पई अग्निशम विभाग रो व्यापक प्रस्तुति। ट्विन सिटी रे 8टी हॉटस्पॉट उपरे कड़ा नजर। होली खेल समय रे विभिन्न स्थान अघटनार खबर आसे। केउटी गाधोइबाकू जाई नदी बा पोखरी रे किए बुड़ी जाए तो केउटी अत्यधिक मद्यपान जोगु दुर्घटना घटे। याको दृष्टि रे रखी अग्निशम विभाग व्यापक प्रस्तुति करिछि। अघटना घटिले तुरंत पहुंची उद्धार कार्य त्वरान्वित कराजिबो। लोक किबली भलरे होली खेली सुरक्षित भाबे घर को फेरिबे से ने प्रस्तुति करिछि अग्निशम विभाग।